तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने वाले मियां नवाज शरीफ 1949 में लाहौर के एक सनतकार घराने में पैदा हुए। वो 1970 की दिहाई में सियासत में आए और एयर मार्शल असगर खान की जमात तहरीक इस्तिकलाल के रुकन बने। इसी दौरान वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतों को कौमियाने का ऐलान किया, जिसमें नवाज शरीफ के वालिद की इत्तेफाक फाउंड्री भी कौमी मिल्कियत में ले ली गई थी। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया और नवाज शरीफ मार्शल लॉ हुकूमत में पंजाब के वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर फाइज हुए। पंजाब के साबिक गवर्नर जनरल गुलाम जिलानी ने उनकी सियासी परवरिश में अहम किरदार अदा किया। माहिरीन का कहना है कि उनकी सियासी ताकत का इन्हिसार मुतअद्दिद अवामिल का मरहून मिन्नत है। नवाज शरीफ साहब की जो सियासी कुव्वत है, एक तो एंटी भुट्टो सेंटीमेंट पर है। वो रवायती तौर पर उस हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं जो भुट्टो साहब की मुखालफत में सियासत में आया था या जिसने सियासत में जान लड़ाई थी। वो सारा हल्का जो है नवाज शरीफ साहब की बुनियाद है सियासत की, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ तजारत पेशा लोग हैं और बिजनेस से मुतल्लिक लोग हैं, वो नवाज शरीफ साहब पर एतमाद करते हैं और उनका ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिनसे मुआशी तरक्की जो है उसका पहिया तेज़ हो। पहली तरजीह इकॉनमी है, फिर आप मुझे पूछें दूसरी तरजीह क्या है, इकॉनमी है। फिर आप पूछें कि तीसरी तरजीह क्या है, मैं कहूँगा इकॉनमी। इकॉनमी ठीक करते हैं तो उससे पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस है वो भी ख़त्म होगा और बदअमनी ख़त्म होगी, दहशत गर्दी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी और गुर्बत ख़त्म होगी, जहालत ख़त्म होगी। तो और क्या चाहिए? हमें पाकिस्तान चाहिए जहां गरीब का बच्चा भी बेहतरीन स्कूल में जाता हो। हमें पाकिस्तान चाहिए जहां बेरोजगारी का नामो निशान ना हो। हमें पाकिस्तान चाहिए जहां ये शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का नामो निशान ना हो। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा मिला। 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक की 11 साला हुकूमत खत्म हुई और बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, तो नवाज शरीफ एक बार फिर न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बन गए बल्कि अमलन अपोजिशन लीडर का किरदार भी अदा करते रहे। 1990 में जब सदर इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी, तो मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए। ताहम जल्द ही नवाज शरीफ और उनके सरपरस्त सदर गुलाम इसहाक के दरमियान इख्तिलाफात वसी होते चले गए। बिलाखिर फौजी सरबराह जनरल वहीद काकड़ की मुदाखलत पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर इसहाक खान दोनों को घर जाना पड़ा। मियां नवाज शरीफ ने अपने पहले दौरे हुकूमत में दो बड़े मंसूबे शुरू किए। एक तो उन्होंने आसान शराइत पर कर्जे देकर पीली टैक्सियां तकसीम की और दूसरे लाहौर से इस्लामाबाद तक मोटरवे का मंसूबा शुरू किया। उनका जो पुराना दौर था उसमें भी इनकी कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान को एक जदीद सनती ताकत बनाएं। वो इस इलाके के जो मुल्क हैं साउथ एशिया के, उनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि वो ये जो कोऑपरेशन है और रीजनल इंटीग्रेशन है, इससे हमारी मईशत को भी स्टिमुलेशन मिले। और तीसरा इनकी जो ट्रेडिशनल पहले दौर के अंदर भी इनका फोकस रहा है वो ये है कि ऐसी पॉलिसीज इख्तियार की जाएं जिससे कि गुर्बत तेजी से कम हो सके। नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत 1997 में शुरू हुआ। उनकी जमात मुस्लिम लीग नून को पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत हासिल थी। इसी दौर में उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मंसूबा मुकम्मल कराया और लाहौर में नया एयरपोर्ट तामीर कराया। इसी दौर में उनकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से चपकलिश हुई और आला अदलिया के जजों ने अपने चीफ जस्टिस को माजूल करके नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सदर फारूक लगारिस से इख्तिलाफात पैदा हुए और सदर को मुस्ताफी होना पड़ा। इसी दौर में उनके आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से भी इख्तिलाफात हुए और उन्हें भी घर जाना पड़ा। लेकिन 2 बार हुकूमत गंवाने और 30 साल के सियासी करियर ने उनकी सियासत और शख्सियत को कई तरह से तब्दील कर दिया। मुल्क से बाहर रहना पड़ा है, मुकदमा चला है, इक़्तिदार से रुखसत हुए हैं, हथकड़ियाँ लगी हैं और फिर एक नए तरीके से वापस आए कि री इमर्ज किए हैं वो। तो आज उनके पुष्ट पर जो तजर्बा है वो उस वक्त नहीं था जब वो 1993 में या 1997 में बरसरे इक़्तिदार आए थे। तो तजर्बा जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है। इसलिए हमें तवक्को रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं
اب وہ معاملات جو ہیں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے نپٹیں گے جن معاملات نے ان کی منزل کھوٹی کر دی تھی۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں ہی ایٹمی دھماکے کیے اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو لاہور مدعو کر کے بھارت سے امن عمل کا آغاز کیا۔ ان کا دوسرا دور حکومت بھارت سے کارگل جنگ کے بعد ان کے اور فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کے باعث ختم ہو گیا۔ جنرل مشرف نے انہیں رخصت کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ تو یہ پتہ نہیں کتنے دن اس میں رہے ہیں قید تنہائی میں، اس کے بعد ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے عدالت میں پیش کیا گیا، اور جب پٹی کھلی ہے تو سامنے جج تھا، اور ذرا دیکھیں ان کے مضبوط اعصاب دیکھیں، تو جج نے کہا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے طیارہ ہائی جیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طیارہ ہائی جیک نہیں کیا، میری حکومت ہائی جیک کی گئی ہے۔ تو اتنے مضبوط اعصاب والا آدمی جو ہے میرے خیال میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ میرا خیال ہمیں اپنے عوام کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی بڑی گالیاں پڑیں الیکشنوں کی کیمپین میں، ہم نے گالیاں کھا لی، گالیاں دی نہیں، اور میں نے پہلے کہا ہے نیت کو بھاگ ہوتے ہیں۔ کبھی انہوں نے کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں تم سے برتر ہوں، یہ نہیں احساس ہونے دیا کبھی بھی، بالکل نہ غرور نہ تکبر۔ نواز شریف کی نئی حکومت کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ملک طرح طرح کے معاشی اور سماجی مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ دہشت گردی کا چیلنج ہے، امن و امان کا چیلنج ہے، افغانستان کا چیلنج ہے، انڈیا کا چیلنج ہے، اکانومی کا چیلنج ہے، اور بجلی کا چیلنج ہے جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ 3 بڑے عنصر ہیں لوڈ شیڈنگ کے۔ ایک یہ ہے کہ انرجی مکس غلط ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اویلیبل کیپیسٹی ہے وہ انسٹال کیپیسٹی سے بھی کم ہے، کیونکہ بہت سے پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں پرزوں کی کمی کی وجہ سے، اور تیسرا یہ ہے کہ چوری بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ اپنے ہم لائن لاسز، چوری ختم کریں، انیفیشنسی کو ختم کریں، جو ہمارے پلانٹ ہیں ان کو پوری کیپیسٹی پہ چلائیں، بہت سارا مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنا جو ہے نا شوگر مل سے بگاس جو ہوتی ہے اس سے آپ کافی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کول مائنز ہیں، ان کو آپ اپنا جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں۔ جب تک اس کو نہیں آپ کرتے، آپ باہر سے کول لیں اور پلانٹ لگائیں پاکستان میں، آپ کی سستی بجلی یہاں پہ پیدا ہوگی۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہو سکتے ہیں۔ مجھے بہت یقین ہے کہ یہ کام اسی 5 سالہ دور میں ہو جائیں گے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ماضی کے دونوں ادوار طاقتور حلقوں سے اختلافات کے باعث ختم ہوئے۔ ان کا تیسرا دور حکومت ملک میں بجلی کے شدید بحران کے چیلنج سے شروع ہوا ہے۔ وہ اس بحران کو حل کرنے اور بلٹ ٹرین جیسے منصوبے شروع کرنے کے وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں۔ آپ سے نواز شریف